Para Rabu hadirin wal hadirat sebatal gaula amul jagi acara selanjutnya pon egi kadinto mau idul hasanah atau acara mahagama sikadima hal kadinto sahibul hajah tabarukan da selain semulja Kiai Abton Hisul Hasan da selerana bektoh kaator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil mi'ad wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa anzalahu fi kitabih وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا مهجته وقال هذه سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة زكية بلا نفاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. وقال أيضا في حادث أخرى أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة الكرماء والفضلاء para kiai, para alim, para ulama, nakhusu bidzikri salerana simulja guru kaul ajunan Raden Kiai Haji Karor Ashal sesangat beten kaula amul jakin tersangat beten kaula anak uzimi salerana simulja Kiai Haji Mu'tasim sedari Masaran juga tak lupa salerana simulja Kiai Ata'illah juga sedari Masaran sesangat beten kaula amul jakin tor beten kaula anak uzimi. Sahibul manzil atau sahibud da'wah Bapak Husin sekeluarga atau Bapak Abdul Manan sekeluarga sesangat beten kaula amul jakin tor beten kaula anak uzimi. Jajaran pemerintah baik sipil maupun TNI Polri khususnya pon Bapak Kepala Desa Patengteng Bapak Abdul Rahim beserta aparatur repon sesangat beten kaula amul jakin tor beten kaula anak uzimi. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian sesami muliakin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ngireng ngamuji ban syukur keajunanipun Allah sekadima kaula ajunan takdir ban ajunan Allah bisa aki lengki bisa aki pangki nengesetong majelis nengesetong tempat dalam rangka walimatul arus dalam rangka walimatun nikah si ampun laksana aki kelak adinto dalam keadaan sehat wal afiah muka mantar papangkian kaula ajunan apangki ban para ulama ban para kiai ban para masyayikh itu tiyakin apa pangkian si akan tu banyak-banyak kemaslahatan si akan tu banyak-banyak barakah sesengkeuna kaula ajunan benikun cuma apangki nengi kainto pangkunan langkong-langkong apangki laku paki nengi swargapun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dikali kala ada bodohan bagi tanggi ada yang kula ke kantor soro buda bu make pakarya sit tunggulah ada buat takut kiri tuan rumah bakula beleman kiri panglo. Hadirin jemaah pengajian sesami muliakin Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling seneng ada kakaula ajunan ketika ngolatin alero atempo asela alengkin isetong majlis moga mantar kaula ajunan ya ku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin.
Salatullah wa salamuhu moga mantar tetepai parengaki dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si abakta kaula ajunan, si makenal kaula ajunan, si abing-bing kaula ajunan, si ngajarin kaula ajunan. Dari kelakuan, dari tengkah, dari akhlak sekorang sampurna, ibakta ban Gusti Kanjeng Nabi dek ka tengkah, dek ka kuli eneng se sampurna. Eki kak dinto kalaban badana agama Islam seianut kaula ajunan. Seeras aki malam mangken alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Ajunan jemaah pengajian sesami mulyakin Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Kanjeng Nabi ada bu dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah wa khiyarukum linisaihim khuluqah. Paling sampurnana imanna orang mukmin, paling mapan ben bagus tor sampurnana iman kaparcajaan orang mukmin kaajunan Allah. Eki kak dinto orang se paling mapan pola tengkana, eki kak dinto orang se paling andap asor, eki kak dinto orang se paling bagus tatak ramana ben akhlakah. Terusaki ban Rasulullah wa khiyarukum linisaihim khuluqah. Paling bagus seorang laki, paling bagus sebapak-bapak, paling bagus sepaman-paman tegute, eki kak dinto paman bapak kakak ota begute, si paling bagus akhlaka, si paling bagus pola tengkana, si paling bagus memperlakukan raji-rajina. Ngakeli? Jadi mentor oninga ibu-ibu, bibi empuk, laken sampian nikah bagus napa punten mungku penilaian Rasulullah. Rakan ajunan nikah mapan napa punten mungku penilaian syariat. Mana birakan ajunan nikah tak bagus memperlakukan ajunan bu ibu, berarti raka si tak bagus. Nikah tak bisa tabar bon. Bila rakan ajunan nikah memperlakukan ajunan bu ibu pipi nikah mapan bagus sopan, lok mapegel, lok nganggep ajunan nikah sebagai palako ota bebudak ben sampai terotah nikah yang laki bagus. Can sera can Rasulullah wa khiyarukum linisaihim khuluqah. Maka Gusti Kanjeng Nabi nikah yotos ben ajunan Allah ke alam dunia sebelum nikah beda akhlak pun, sebelum beda pola tingkah pun, sebelum beda tata krama, tapi kita sempurna sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yotos patoron ben ajunan Allah untuk kaula ajunan selaku umatah. Napa dabun Gusti Kanjeng Nabi? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Engkau yotos ben ajunan Allah, engkau ipatoron kasedekap pitang umat ben ajunan Allah keng kaangkui magena manakna masampurna pola tingkah akhlak tata kraman bekna tang umat. Jadi panjenengan bu ibu laoning tang laki jera mapan apa nje tadi, tang laki jera cocok apa nje ke aturan syariat. Si bisa nilai panjenengan bu ibu, si bisa nilai sera Fitri Wulan Sari. Si bisa nilai Muhammad Mu ini kabagus senapanten Fitri, ini kesampian Fitri. Mun sampian dididik bundak, sampian dididik erosoro, sampian dididik lo nemu era, berarti Muhammad Mu tak bagus monggo Gusti Kanjeng Nabi. Titik pon. Lah tau sakit tabar. Katanya ka serah jaring nikah hadis Nabi Muhammad sohe boleh. Paham? Para ajunan jemaah pengajian sesami mulyakin Allah Subhanahu wa taala. Sahibul dakwah, sahibul manzil, sahibul hajjah sampai marabu kiai karor, marabu guru dari masaran ki ato ki mu'tasim ben kiai-kiai selain nikah parlona keng parlo ngemis duan supaya potra-potren gelek seiakat simangkin nikah amantan teti juduan sebaroka, teti juduan sejemper yalam dunya langkong-langkong jemper ya junan Allah. Amin Allahumma. Karo nikah parlo anapa me parabu kiai guru me ngemis tuan soalnya orang alake abini orang araka ben araji nikah sobung pidana sareng orang numpak parao, sobung pidana sareng orang numpak kapal
parao mun ki puru etompa ben ser asaos terutama ben mantan sekadua ibaratnya nika tak pati apangki ben ombak raja tak pati apangki ben angin sebarat tapi ketika parao seetompa ben mantan sekadua nika sajan abid sajan katengah maka nengi tengah bakal nemu ombak raja bakal nemu angin raja sebisa ngah akhirnya bebeki parao kenika bisa acum paling parao kenika bisa kerem parao kenika bisa ancor ben sampai torta kajipan apa supaya parao seetompa sareng Fitri otabe sareng Muhammad mu ini kata sampai rosak eterbe ben ombak raja etapor ben angin raja kajipan apa caran Gusti Kanjeng Nabi apareng contoh apareng gambaran parao seetompak ben mantan sekadua otabe gempang ngacompok seekenengin ben mantan sekadua nika bisa kekal nika bisa langgeng saterosa sepertama syaratah mantan sekadua kotu ageduan dasar takok keajunan Allah serasaos seamantan araka otaba araji tak edesarin takok keajunan Allah make pas langgeng tak kira nemu seneng ini kan ngaji tadi saya rasa sepertama takok keajunan Allah ketika Muhammad mu'i sareng rajin nikah takok keajunan Allah saya kocak takok nikah bahasa belete otaba bahasa tanjunga ngalakoni perintahan Allah ngajauhi laranganna nikah sesimpel contoh Muhammad mu'i asolat rajin asolat mun bulan puasa Muhammad mu'i nikah apasa rajin apasa mun bulan puasa nikah Muhammad mu'i atarawi rajin atarawi mana bisa Muhammad mu'i nikah lebur solawat rajin lebur solawat nikah nyaman takok ke Allah ketika kedua mempelai nikah takok desaraning idalem dadan keajunan Allah napa janjin Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib orang setakok ke Allah benikun coma mantan sekadua Muhammad mu'i sareng raji tercintai pon termasuk kaula sareng ajunan bapak-bapak ibu-ibu mantan selalaju bila la idasarin kala bentakok keajunan Allah bakal abri rezeki si tak ikasangka alako tak pati bandet keng cukup alako tak pati abenteng tolang keng ipa cukup ben Allah alako tak pati sarah kauladen ka orang lain kauladen ka tetangga tak pati abenteng tolang benipah mangkat sebelum sepu dateng mari isa punten tai santai alako keng ipa barokah anapa desara takok keajunan Allah serasaos Pak Bu bila la takok keajunan Allah maka orang kenika bekal paringin rezeki ben ajunan Allah saya tak kasangka oleh dimma taya pola beda kiai ulama si muka bingkil insyaallah sobung ulah jawab langsung sobung kiai si nyotok gerobak sobung kiai si otabe ngelak buru asaka sobung kiai ngelak sarbuan sobung ulama si takok ke Allah tak kira gak kenika odin nyaman rezeki ni pakempang ben ajunan Allah mana bisa gula Pak Ustaz telepon mu'i bisa apa Ustaz tak alako tak pakai melarat nikah bisa rezeki ni pakempang ben ajunan Allah janjin Allah nikah umum benikah kiai malolo jadi Al-Quran ben Allah Ta'ala patoron ka Gusti Kanjeng Nabi dari Lauhil Mahfud untuk ummata benikah kiai malolo kasir asaos si takok neng ideden keajunan Allah ini kalau tak pilih anak-anak maling ke anak-anak bajingan ke anak-anak tukang main ke anak-anak bintara ke anak-anak ustad ke bila takok ke Allah paringin rezeki si kalaben tak ikasangka dari kaimara buna benda tengah sepertama ngain ale Muhammad mu'ibi rajin patakok keajunan Allah samampun sampian lek mentro odin sampian nikah rumah tanggan sampian nikah mentro lo ablur sana makan sampai beda tebuan dengan dalam sitong keterangan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati sampai kiai syair nikah ada bu kula ben ajunan kula ben lek mu'i terutama hayatul fata wallahi demi Allah odiin manusia, odiin nak kanak muda, odiin ceng lanceng, odiin kaula ajunan wallahi demi Allah bil ilmi wat tuqa si pertama mun andi ilmu wat tuqa si nomor 2 takok ka Gusti Allah ika bayi sangu ika bayi dasar
Maka kaula ajunan bekal ngaulia napa se kasokanin ban kaula ajunan. Maka kaula ajunan bekal parengi ban Allah napa se kateroen. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Mun Muhammad Mu'i kenika tak keduan dasar, tak keduan pangauningan, si kocak ilmu nika beni pas orang sepelak maca kitab kasa. Si kocak ilmu nika beni pas orang si apal Quran ben ayat tu bisa amorot ben arten ben sampai terus tah. Ben kadang banyak orang pelak maca kitab ahlak tak tepak banyak. Lagi banyak. Potra kadang garing sepon, potra kadang kemetuan, potra alek dengan kakak ini kadang-kadang banyak sing nginteng ngaki terus santri biasa si gaduan ilmu molek Muhammad Mu'i laoning lebet pangajian iman ka iman lebet debun guru lebet debun ring sepo ben macedi ben sampai terota ampo maimut ampo malai ampo makengak geni ka ilmu monitoro napa debun Kiai Syair idza lam yakuna la'tibara lidati menabi kaula ajunan terutama lek Mu'i lek Muhammad Mu'i tak keduan ilmu tak keduan pangauningan ben tak takok ka Allah la'tibara lidati odi pada biksu bungkunan sera asaus jadi mun tromul jee ni kalau nampek sera ki umum nih kan mun orang belet kok bisa cuci orang karatu ka Allah mi tak bisa napa pangkat wali pangkat karat tuni kalakar efonis di dalam Al-Quran khusus kadak poton kiai sobung dari ayat Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas sobung fonis dari ajunan Allah munanaan kiai harus wali hunten kan annika potran nabi tanggi potran nabi eno nengi neraka nah boleh karo anan kiai lagi jadi situng syarat dalek Muhammad Mu'i kau tu takok ke ajunan Allah rajin kau tu takok ke ajunan Allah ngalakoni perintahan ngajauhi larangan na singkat deng akan nikah nomor 2 lek Muhammad Mu'i ben rajin sami sadar acelen naki kewajiban benih salaja mun salaja tak bisa kan bisa berantakan bisa salsal bisa rosak lek Muhammad Mu'i ben rajin nikah sami-sami sadar kalaben sapenun nang dalam ate dek kakawajibanna masing-masing ya kawajiban ring laki banyak wone bitong tak bisa bitong ben geriki mun keng kawajiban ring bini kula ki kademaleman nang dalam ababunari mitong keng karo telok mandi kaca agentang nikah enten nang gula tanya ki maki kaki sera telok karo kawajiban ring bini kewajiban ring laki banyak kiko tu kalako ben lek Muhammad Mu'i ki rajin ki ngak nikah juga dan kadang si banyak sepora ring kulo abid bade maturun nikah alas 11 tahun nak potola telok kabanyakan orang golongan adojeng aneka dan kadang sepora sebu sepora dan kadang seumpama lek Mu'i nikah parlo karajin ki itunda seumpama lura leso bahaya ki esto nikah debun Nabi Muhammad keng madepak parcaja ajunan saya lo parcaja resikun ajunan bahkan di dalam setong hadis ketika lek Muhammad Mu'i nikah manggil parlo bahasa kasar parlo atau apolong asarin yang siang saumpama keng beri contoh maling ngakeli malih paham debun Rasulullah maka rajin fitri nikah kotu entar dek kapanggilan na Muhammad Mu'i wa ingkanat alat tanur walaupun fitri parpaan atana walaupun fitri parpaan kuring cuko hadis nih keng madepak parcaja saya lo parcaja resiko najunan edengaki nek ping fitri ikal makela angus cukoan kan bisa ipate gelu kompor kami pikir alasan ben sama cemah ngain nikah sideng kadang rezeki tak depak ke rumah tangga margen ke nikah makan orang bini ketika masake ben mapegel aten Muhammad Mu'i nikah butombuan makhluk sekening sinara are satunya nikah pada beci bau benih sabalit benih sabateng-teng satunya orang bini si mapegel kapang gelin narakan orang bini si masake kaaten rakan sampai rakan tak nyapora saumpama sampai saminggu dalam saminggu petong are petong malam butombuan makhluk beto bumi kak bungkaan sekening sonara are ketika are kenika omber alak nadek ka orang bini si mapegel dek ka pangkel narakan ngain bila lama pegel ka pangkel narakan otomatis Allah Ta'ala lo ridho bila Allah lo ridho
Coba lah pikir pun. Kula pegel kan nak foto kula. Tak kira beri obeng mun parpaan pegel. Pada kacembaran tak kira bakal paring ngaki ben ajunan Allah. Dek ka Muhammad Mu'i ben karajin. Sebadan ngisitung parao. Sebadan ngisitung Roma. Mun parpaan Allah Ta'ala ni ka murkah. Mun parpaan Allah Ta'ala ni ka duka. Mun parpaan Allah Ta'ala ni ka tak kasokan. Katipan apa jaran? Tuli asapora. Fitri tuli asapora. Fitri tuli asapora mun saumpama alis se Muhammad Mu'i saumpama acampo margen manggil ngolok atikanin tak tuli nyantur margen alasan nasik takok poton ben sampai torota cukok se guring takok ben kutu asapora kak sapora seibu sapora kak satunya makhluk ke Allah butombuan kak bungkaan beto soto aja seikening sonara ari alak nadek ka Muhammad dek ka Fitri. Bila lai laknat ben butombuan ben makhluk Allah otomatis Allah Ta'ala lok seneng. Bila Allah lok seneng karoma si tempatin Fitri ben Muhammad Mu'i napa boleh rezeki si pamasuk paling makon Allah malaikat tunda gelu cek pamasuk karoman Muhammad Mu'i ben Fitri engki Gusti pamasuk bila langkok jera seneng pamasuk rezeki kacemperan jera bilang kok la ridho pamasuk kacemperan rezeki tunya ben sampai terta bilang kok la kasokan la lebur ka orang sekadua jera kok saya perpantak lebur ki amarga Fitri jera mapegel ka aten lagen paham sampian alako pun pacik benterah okir akallah ajunan sateja kaangkui nyare kacemperan kangku nyare tunyan Allah tapi lopot aturanna lopot caran lopot jalanna kengkari tebes teron kaula ajunan terung kaulia rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama takok nomor 2 kotu pada sadar kawajibanna Fitri karakan la telok kenika kawajibanna Muhammad Mu'i karajin banyak tak ning bitong ben keriki pokoknya banyak intin rajin ni karatoh cak bisa akuran angkin munadeer tulang tapi keng terlalu lah kenika ampun lah tak usah tulang lah keng terlalu kenika masuk surga kada ring laki mun sampai adulang rajin bekombeh rasokan rajin bekombeh sampir rajin bekombeh sapora kau tang rajin ben setuju pakaianna nika surga ring laki tapi jarang tapi beda sebagian tapi keng jarang kudu saling sadar kau kedua mempelai kenika sami-sami keduaan kewajiban perengaki lek Muhammad Mu'i lek Fitri perengakin sampean keduaan kewajiban duaan pada keduaan kewajiban laksanakin beniking karena tekanan laksanakin kewajiban sampean alek sekadua anggap kenika kabutokna sampian beniking karena beban kesampian edi ngaki lek Muhammad Mu'i keng rumah tanggan Malaysia oleh sabulan jemper setahun jemper 2 tahun keduaan putra sintuk jemper putra 2 jemper sampai apoi kompoi jemper pakun debuan lok toman keluar pate je musang je rengkerengan je reken reng tua duaan pisan pada pisan nernak pate ben rengkerengan paham? Neser geng kali Mu'i pola lo teman raji kan nomor 3 lek Muhammad Mu'i sareng alek Fitri kotu bisa mendesain rumah tangga kenika ibarat ta produk ibarat ta sarana si tempate ben lek Muhammad Mu'i ben alek Fitri kaangkui mencetak kaangkui bisa ngalahirakin nak foto selebur keagamaan Allah nikah saya kadang banyak tahun nih bagi santri ikal pun ros-lorosan ngani kape pun nikah nyaman ngaji nomor 3 lek Muhammad Mu'i sampian kotu andi niatan kotu andi kerenaan mendesain rumah kenika sekenengi sampian ben rajin kenika ibarat produk otabe sarana kaangkui bisa ngaluar raki mencetak nak foto caipun tebun ke karor gelak solihin wassolihat ngain le Muhammad Mu'i lo anapa sambil foto otabe sambil tenteni lo anapa keng sambil perengaki eman katipan apa jaran bosat supaya kulen di nak foto selebur ibadah kulen di nak foto selebur keagama kulen di nak foto di ahlakul karimah nangkin kotu dari panyitaan gelu benderi cara abedin gelu
ngain khusus kamantan si kedua terutama selebin kasih lain. Lek Muhammad Moi manabi sampian seborah seibu seborah aten tenapeji seborah otaba asarena ben rajin cek paharomora pahamain saklakan lek Muhammad Moi seborah malelok hasillah dekik beromber bila tua wah kurang ajar sih potran sera emban ngucap si mutlok tompos rapai kompo ya sera sih salah nih Pak Ustad mungkin proses cara nak ini ka tepak mungkusari anda bahuntan mun nak kana santri si oning insyaallah sadojo mun ngani kauning Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana kani kato mulai nak kani padahal beda lebih lengkap si ia cereki ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan kaula tak usah geton mun nak poton ulama katurunan kiai nikah je rajaena wa katuana cecireng semak Allah tak usah geton kula ajunan Pak Bu carana bodi banyak tuan kabala napa punten lek Moi terutama kula ki yonceng lek Moi ka kanto lek Muhammad Moi terutama sampian mun asarena ben fitri lestari fitri nika aseram otabe araup otabe audu otabe katinapa pokon la bersih beten mari abedek mari amira pipi asidu abenges ben sampai terota asaren dengan isitung tempat isitung pasarenan isitung ranjang lek Muhammad Moi si pertama imaus dari lisanna qatu bismillahirrahmanirrahim napa langsung itompak Pak Ustaz mangken lek kan halal saya ada bu haram sera pian gelek namare pangakni ke ben kiai ben ustad ben guru langkeren saya ngakat ya Muhammad Moi angkah tuka wa zawajituka mahtubataka Fitri binta Abdul Mannan bitawkili waliyiha alayya wa huwa abuha bimahri titik-titik halal mari ngak nikah gula oneng cek halal bot tapi mangken dimin toreh proses kalaban saya menurut aturan syariat potran sampian malih dadi orang sekaratu ke Allah sepertama lek Muhammad Moi kalau salebin kakula ben ajunan si taoning si oning malih tambauning sepertama mau bismillahirrahmanirrahim si nomor dua ya cek nying kang kido kieu perang bi matuan ko ada tangana ruala cek nying lek Muhammad Moi bismillahirrahmanirrahim si nomor dua surat ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ya tahu sama tartil tahu sama ngak gelek ngak kiato abid kan keringgingan sampai ya lah baca cepet kas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mari kenika pas langsung atakbir ya jo nying ranying beni pada bi takbir Habib Rizik kas Allahu akbar ya nikah masalah kata tangkeun nika ku napura-pore kacong orang ari gua bima bekar bi jerejeun teu nying ranying Allahu akbar mari Allahu akbar napa pas mau tahlil ya benih dari kulhu sampai ke doa benih saya kocak tahlil ini kan la ilaha illallah mau la ilaha illallah si pertama bismillah si nomor dua surat ikhlas qul huwallahu ahad si nomor telu Allahu akbar si nomor empat la ilaha illallah si nomor lima nih kan si banyak saparo oning karo trisantri terutama kita arajin dengadeng make si araji king karo oning saparo tuan napa Pak Ustaz si oning ki Allah majanibna syaiton ni kalau umum iku buku banyak bahkan sebelumnya doa Allahumma jannibna syaiton perengaki le Muhammad Moi mun bisa rekam lo apa tak bisa Ustaz habin rosak kacompo amen laku itu le saking minggu lah galon pau king niser potran malih dadi nak foto si majember ka ate akhirnya kawak tuaanna malih bisa macelep malih bisa abela kaula ajunan ketika kaula ajunan laku paki paleman ka ajunan dipun Allah nikah kan saya sopre kan malih dadi pengajaran kula ben ajunan Pak Bu malih dadi advokat kaula ben ajunan ketika kaula ben ajunan berada sidang paling bahaya di akhirat saya nomor 5 napa si emaus bismillahil aliyyil azim Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana belina boleh sekali lagi bismillahil aliyyil azim bisa rekam bisa yang mau tak rekam malah main lek Muhammad Moi laku lo apa kan oleh saki Ustaz man makalopay paham kui laku malam apa insyaallah Pak Bu karena napa nikalah hasil survei doa nikah dari Rasulullah tanggi
Masa abah Rasulullah gendek tak toman gendek selama audiin Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim azim. Si nomor lima. Doa si nomor lima nikah emaus ketika Muhammad Mu'i nikah ben rajin nikah lapara apolong asarin maksudnya beni pakaian ki rapi kodung ki jekak bener baca gelu kodung ki jekak kalampi luar dalam ki pada jekak celana ben sampera ya bener baca gelu bila lapara bila lapa maus doa si nomor kelima kenika lastare maus doa si nomor lima pas langsung ada bahasa alose ada lek Muhammad Mu'i ben rajin ada seret entah cek samenit ke sepora bede rusun reng mantan benikhol nika cek 2 menit ke otabe cek 5 menit ke sepora lek Muhammad Mu'i nika bolan syariat sing ngajarin otabe cek 1/2 jam ke bila para sepora bila para metua keng maleoning saya tahu ning bila para metua bila para inzala bila para orgasme napa si maus alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira bila la para metua yang kita raji lah tahu saya mikir kini kah lu mun si keduan raji bila lateng patet dengan sepora baca kini kah Pak Bu sepora ki kasar sperma si keluar dari Muhammad Mu'i dari bapak pute kakak si keluar masuk karajin beng sebeng kini kah patut tina foto si toyibatan dzurriyatan toyibah mungku penilai Allah. Mun anak kiai biasa mungkin kayak masyarakat luar biasa, bengkot luar biasa, belenger karajaanna. Rata-rata 90% jadi orang sekarat duka Allah. Gak kena kaduan babu. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Bila latang patetengan, yo jadi ngeranying. Alhamdulillah guru nikah saya nomor 6 emaus ketika bapak putih kakak alek laki nikah la inzal bisa ke nikah galako nikah si bekal bisa mencetak nak foto kaula ajunan langkong mentertulia keduan katorona le Muhammad Mu'i amin nak foto se solihin ben solihat sekerat tu ka Allah si bisa abek te ben marom nyaman ring sepon binggengan amin Allahumma amin ngak nikah. Hadirin jemaah pengajian sesami imul jakin Allah subhanahu wa ta'ala siteng lanceng pola beda siteng lanceng banyak sebeleman tapi tikel pola beda kan toki siteng lanceng si kita araji tulia araji mula mampu beda araji mun si mampu soalangan nikah Pak Bu aring araji nikah Masya Allah pakonan luar biasa dari Rasulullah parentan Gusti Kanjeng Nabi sangat taka umat tak beda telok sahabat acabis dek karaji rajin Rasulullah acabis contoh si A si B si C acabis kenapa parlon si acabis Assalamualaikum Waalaikumsalam motor patanya cak saya bahasa kanton ngulog bu nyai lah karajin Rasulullah bahasa belit Assalamualaikum engki beda kenapa motor patanya kain bu nyai karajin Gusti Kanjeng Nabi si pertama engki beda apa keng tro mereksana kepribadian Nabi Muhammad kon lakonna Nabi Muhammad riyadon Nabi Muhammad ibadah Nabi Muhammad tro mereksana keajunan Nabi Muhammad jira mun sepengetahuan kok tebun nyai mun malam rang-rang saret sampai mun salat sokon Rasulullah kan ka anu ngarmes deure telepon rajin oh iya oh berarti Nabi Muhammad ja pojong malam tok lo teluan pada tok kotok berarti Nabi Muhammad ya mon malam apojong lo buambu sampai ngeremes dari lah karong buan sampai napa bere sokon Rasulullah bisa apojong sunat Assalamualaikum salli Allahu Akbar Assalamualaikum terus sampai lah sholat mereka nikah iki ampun sekelangkong ke intonyi lah terus bubara oh iki ngereng pleman Assalamualaikum pleman habis boleh karajin situ nggak Assalamualaikum Waalaikumsalam dari kemah dari belit kain tonyi gampang ngamal itu paham iki badan apa keng tro mereksana
riyadun Nabi Muhammad, ibadah Nabi Muhammad, konlakon Nabi Muhammad, kebiasaan Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sering apa asa? Ya si paling cianon Senin Kemis Nabi Muhammad. Terus ayamul bait 13, 14, 15. Ben bulan apa asa? Dengar-dengar apa asa sono. Saya cerita masalah puasa. Ben rajisi nomor 2. Oh, tok gotok sih kata lo. Oh, berarti Nabi Muhammad jura puasa tok. Oh iya iya, kurla tahu ngani ka. Totok lekas singkat ta peleman. Kento trobu barengki. Assalamualaikum waalaikumsalam. Macam habis boleh kerajin situ nga. Assalamualaikum waalaikumsalam. Iki madri balik kento nyi. Beda pernah napa ki pola beda songkan bentan keng toro mareksaan na kebiasaan na Nabi Muhammad ketika peliaman keajunan. Ibadah napa si biasa kalakoh, riyadhah napa, kon lakon napa si biasa istiqomah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia apa asa? Sering apa? Nabi Muhammad dia napa nyaman lu aren saret. Nabi Muhammad lu aren sa neng iraji si nomor 3. Rang-rang Nabi Muhammad lo pada makan Nabi Muhammad makin banyak rajin nih kan lo keng nurutin nafsu kita pun orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir. Nabi Muhammad juga keng nurutin nafsu punten. Bahkan Nabi Muhammad tak ada bu mun lo keng kenika beda perintah dari Allah pakon ada bu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tak kira ada bu mun tabun kenika bener dari ajunan Allah. Kesimpulannya sahabat saya telok saya mareksani dek karaji rajin Rasulullah pas apolong. Engkau daya saja. Makin kok pada terus dia orang seibri pangkat pada ben Nabi Muhammad ben Allah. Ya makin kok pada. Si kata lo nikah ajugjak makin kok pada. Beni Nabi Muhammad tok si terus beri pangkat sampai tu kakase sampai tu orang seisan ngaki asman dengan ya swarga Allah. Makin kok pada. Situ nggak ada bu. Kayak engkau apa saa ros-terosan. Engkau lo kirakan ngakan mun siang jo mulai saat engkau apa saat sampai engkau jer tade tang umur can di situ nggak ada bukia mulai saat engkau saksiin ya engkau mulai saat ya lo ani bini aja ngain seda apa sah engkau apa sah umur saumuran kok sampai engkau tade umur seda engkau lo ani bini sampai engkau mate seda apa engkau lo buang buah pejeng malam weh lah seda yel apa sah saumurah engkau tak abinia saumurah engkau bejeng malam saumurah lalu ala ko apa lain keng engkau malengau le pangkat pada ben pangkat si paring aki Allah ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debuan rembakan orang sekatelo sahabat sekatelo sampai epereng ben Rasulullah epereng ben Gusti Kanjeng Nabi napa debuan Gusti Kanjeng Nabi kakek ngucak ngak jeria beda si apa saumur saumur beda si lo arajia mur saumur beda si apa jangan mur saumur ama wallahi ngain ya engkau asompah ama wallahi demi Allah inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu mun iyokor bening kok keng takabur sahabat mun iyokor takon sida ka Allah si atakuan engkau wa atqakum lahu mun itiyokor takwan seda ka Allah ki atakuan engkau sahabat seda mi pah apa je ngalok buang buah seda mi pah tak abinia mur saumurra seda mi pah apa sa amur saumurra lu kallu kalakuan sing jeria sekrena ben seda je kelero mun yokor seda takuan ka Allah ki atakuan engkau mun yokor takwan seda ka Allah ki atakuan engkau walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni engkau nabi engkau lebih takut ka Allah tembang kake engkau lebih takwa ka Allah tembang kake tapi engkau jeria biasa apa asa ya beni bekton apa asa ya tak apa asa kok ampolokmu ampolo apa asa ya ampo apa asa kayak ngebanyak apa asan kok yang kok ya tedung yang kok ya bojeng beni palok dung tedung kok engkau tedung menpaya yang kok abojeng yang kok araji debun Rasulullah wa tazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni kalakuanna sede kerenana sede lo telon jeria mun pakun itoroten mun pakun ilaksanakin sede beni tanggolongan tore jadi mun badan akan ajeng lanceng jak kalau ani bini aja pawiri tetok beni umat Nabi Muhammad seekrena sede lo telon jeria tak cocok kan kok sede meni paksa ikalako se tak ani bini siapa jo ngetok lo bambu siapa satok lo bambu sede beni tang umat benitang golongan faman rogiba an sunnati falaysa minni
Agali ngagen boleh. Sepertama gelak takwa tangki abeli kasih ada male tuli mare. Sepertama gelak takwa le Muhammad Mu'i parawon rumah tanggan male tak gempang ablursaan male tak gempang debuan keluar si tak patot karena banyak Pak Bu banyak benih beda polampian oning keduan indra keenam enten tak keduan dia kayak lamun biasa gula jalan yang goreng nampoi ben sama cema kasa lebat pinggir rumah noreng peso nih luar biasa bate ngani kau mosong pupaan nih kau beda tahu nih meni kanto adalah pada hitang gitu jadi ambui pak bu ambui pipi kute kakak ale terutama kacong Muhammad Mu'i bin Fitri wih ampo keluar pate kandan mula dari keluar dari lesan pate mosong pupaan ben sama cemak nikah kakak mak nih pas jadi mun kedua nak foto lebih sara debun dari ring sepon dia cek lopang luan lalu kira berdebu keker jauh dari bungkan tanggi saya nomor telok kotu debuan pasai yang pertama takut keajunan Allah yang nomor dua kotu sami sadar dek kakak wajiban masing-masing yang nomor telok kenika kotu bisa mendesain rumah tanggan lek Muhammad Mu'i bin Rajin keangkui melahirkan mencetak katurunan sesolihin ben solihat yang nomor 4 ngake-ngain lek Mu'i sama mabade jaba yang nomor 4 nikah banyak dengadeng lo itu orang banyak yang nomor 4 lek Muhammad Mu'i bin Rajin si anyama Fitri nikah kotu menjalin hubungan dek karing sepon masing-masing si maksud ring sepon masing-masing lek Muhammad Mu'i saumpama bedeca berlaku du malam bi Rajin atau toran lek bedenapa kak Muhammad Mu'i lek Fitri karena bedenapa kak ya engkau di rajeke terongi rema tang bapak Dulmanan Fitri ini kan kudu adukung wajib adukung muntah adukung nikah lah bededetan dan nikah bakal ablursaan tangki ngain nikah resep supaya rumah 4 pilar rumah tangga bisa kokoh para jai pon fitnan banyak senempung pon kangkui mablursaan tapi mau nempak nikah teguh ben Muhammad Mu'i bin Fitri kula yakin orang banyak siap fitnah ngain lek Muhammad Mu'i lek Fitri apa kak muntah besa yang kok di PC rajen 500.000 ikire makin ketang bapak ya tambah ya apa kak yang kok di didik kau tuh nggak genikah sabalika Fitri mun nyerema ka bapak ben ka ibuun lek Muhammad Mu'i wajib adukung ki malelok berak salaja nikah aceren si ia cereki ben Gusti Kanjeng Nabi dek kakaula ben ajunan selaku umat rumah tanggan male mapan male kokoh dan abid dan tambah bagus dan abid dan tambah nyena benikun nyena bahkan akembang abua deki bakal ini amatin beni cuma Fitri ben rakan si bisa anikmatin ring sepo 2 matua 2 pada anikmatin seneng ngolatin anak si 2 ring sepo si 4 nikmat bahagia anapa polan pada sadar hubunganna Fitri ben matua 2 mapan hubunganna Mu'i ben matua 2 mapan nikah si ian juraki ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham ngagen-ngain Muhammad Mu'i ngagen-ngain ketika pesan gula malika ula ajunan langkong-langkong mantan se anyar si kadua kenika senantiasa dalam ridha Allah senantiasa dalam lindungan Allah karena apa mungkin nyaranyar biasa Pak Bu tokar tak pati rami itu mungkin nyaranyar napa si tak cocok pajelenna cocok pamisema cocok obu ni beber cocok italeen cocok abedaan cocok tak abedaan cocok kelampi merah keleng coklat cocok nikah lah karena memang biasa nikah manusiawi nikah biasa tapi lambat laun saminggu sabulan satahun mun lo edesaren kala benempak gela tako saling sami sadar kakawujibenna sin nomor telok otu keduan kerenaan kakui mendesain orang sekadua bedenengi rumah kenika otabe produk kenika kakui mencetak nak foto melahirkan nak foto sekaratu ke Allah sin nomor 4 mun lo pada sayang otabe menjalin hubungan yang harmonis antara Fitri dek kamat tua duaan antara Mu'i dek kamat tua duaan atal-talan saya rasa sing ngguni pun atal-talan make tak atal-talenna tak kira nyaman dengan bi mat tua tak kira nyaman kan
Amain keroman matua tak kira abis situ judu panas semun tengah keringgingan apa tak nyaman dari dalam deden fitri kematuan tak bagus hubungannya dari dalam deden mu'i kematuan tak bagus hubungannya paham ring sepo sepampak bila lalek Muhammad mu'i nikah kenging barokan guru separa buhla kenging sabab ring sepo sepampak ring sepo dua ben matua dua kenging ridana Allah odi aku lia ngak napah tore tahu sangan teleki akal Pak Bu ki mungkin akal yang teleki ben lek moe bisa akrena sapelak pelak ke orang tukang rena tapi tak ngan teleki kakobasan Allah teroi jelinga ben gula sera saos Pak kaula ajunan kotu apan tuman ka Al-Qur'an ben hadis Gusti Kanjeng na karena apa karena kenikah hasil survei won ngak ele Muhammad Moi laku du malam kakorangan na fitri pasti nampak beni insyaallah juga lek fitri kakorangan na Muhammad Moi laku du malam pasti nampak macam semua celengan didi macam semua korosan berarti tanang tak pati anu gerigin laku du malam asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum kenika bagus kenika beri kakurangan ben Allah taala rajin saumpama beda kakurangan nah lah nampak kamu lek Muhammad Moi kenika bagus untuk sampean lek Muhammad Moi sabalik ke rakan lai panampak kakurangan ben Allah kamu fitri kenika bagus untuk sampean napa tugas lek Muhammad Moi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun lek Muhammad Moi minangkah rasokan fitri minangkah rasakan lek Muhammad Moi bila kedua membelai sami abu tuakin cek kenika minangkah rasokan lek Muhammad Moi rasokan sepaling mahal buat fitri lek fitri minangkah rasokan sepaling larang buat otaba untuk Muhammad Moi insyaallah bekal ekauleh napa biasa itu buakin benak kanak santre odikna ning dalam rumah tanggana bekal odik sakinah mawaddah warahmah moga mantan sekadua itu tiakina mantan setitujuan dunia akhirat amin epa barokah rezekina epa barokah umurra epa barokah nak potona ben seteja separingaki ben ajunan Allah moga mantar cocok ke kasih kada Bu Nabi Muhammad barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa ala kulli hadin niyah wa li kulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngereng doa tadi. Maka mantan sekadua cukan kaula ajunan sedaja. Pasalamat taban Allah langkong para guru, para habaib, para ulama, para kiai umat Islam se-Indonesia, pemangku pesantren se-Indonesia, Jamiah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, bencukan Jamiah Muhammadiyah se-Indonesia. Sadaja muka pasalamat tawan Allah, muka ilindungan ban Allah, palingan kemenangan ban Allah. Sadaja guru ban habaib palanceng umur ban Allah. Sadaja guru habaib kiai ulama muka mantar selalu ban senantiasa ilindungi ban Allah sebagaimana Allah alindungi Nabi Muhammad ban keluargana. Ben secukan mantan sekadua muka pacempere sampai satarosa sampai ke akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina walina wa lakin sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan yubaraku lana biha fi malina wastaqim lana. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas samiul alim. ربنا وتب علينا انك انت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم اجعلنا جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم اجعلنا يا الله اولادنا وتلاميذنا وتلميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل التقوى واهل الاستقامه ولا تجعلنا وايهم من اهل الشر والضر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisri asraril Fatihah. Karena cukup sakadin tapi saos muka menter sanaus sabada kerjaan beda manfaatah manabi beda lersa kadinto minangka fadl dari ajun Allah manabi beda salah ben lepota kadinto dari kaputuan ben ka hinaan al fakir hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rabu hadirin wal hadirat sebatan gaula amal jaki sekadinto mau idatul hasanah seampunnya toraki sarang seleran semul jam Kiai Abton sederulan bawah de selerana batan gaula ngatoraki matur sekelangkong. Para rabu hadirin wal hadirat sebatan gaula amal jaki sekadinto badapun acara-acara nang sersemangkin dari batan gaula ke orang benakong upon pemator batan gaula nyonan sepora siratade betesepon. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.